भी वीडियोज आ रहे हैं या जो जो भी बातें सुनने में आ रही है, जो उनके सामने आ रहा था उनको मार रहे थे। নমস্কার, আমি পার্থজিৎ, আপনারা দেখছেন আওয়াজ বেঙ্গল। নমস্কার, আমি পার্থজিৎ, আপনারা দেখছেন আওয়াজ বেঙ্গল। গতকাল রাতে যখন রাত দখল করো, রাত আমাদের, এই ক্যাম্পেনে কলকাতা সহ শহরতলি সহ এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন রাস্তা যখন সচেতন নাগরিকদের ভিড়ে যখন জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে এবং সেই আওয়াজ, সেই বিরোধিতা শাসক দলের কানে পৌঁছাচ্ছে এবং তারা ভীষণভাবে চিন্তায় রয়েছে, সেই সময় আর একটা ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটানো হলো এবং সেই আরজিকর যেখানে নৃশংস হত্যা করা হয়েছে ডাক্তারি পড়ুয়া কন্যাকে, সেই জায়গাতে কয়েক হাজার মব, কয়েক হাজার জনতা তাদেরকে উস্কানি দিয়ে, পেছনে অবভিয়াসলি কোনো পলিটিক্যাল বড় হাত আছে, না হলে তাদের পক্ষে সম্ভবই ছিল না যে পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে, সামনের আরও ব্যারিকেড ছিল ভেঙে, এবং যেখানে সারা দেশ জুড়ে এই আরজিকরের উপরে ফোকাস রয়েছে, সেইখানে সমস্ত দেশের মিডিয়া এবং প্রশাসন তার ফোকাস রয়েছে, তারপরেও এত উদ্ধত্ত যে যারা এর পিছনে রয়েছে তাদের এতটাই উদ্ধত্ত, তারা মনে করেছে যে এটা ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি নয়, এটা তাদের নিজেদের জমিদারি। তার ফলে যেটা হলো, কয়েক হাজার মানুষকে পাগলের মতো লেলিয়ে দেওয়া হলো এবং তারা আরজিকরের ভেতরে ঢুকে বিভিন্ন জায়গা, এমার্জেন্সি থেকে শুরু করে যেখানে এই ঘটনা হয়েছে সেই সব জায়গা, সেমিনার হল থেকে শুরু করে হোস্টেল থেকে শুরু করে সমস্ত জায়গায় ভাঙচুর করলো। এবং অবশ্যই আমরা বলতে পারি যে এভিডেন্স ট্যাম্পারিংয়ের চেষ্টা করা হয়েছে এবং সিবিআই কোর্টের অর্ডারে যখন সিবিআই আজকে এই দায়িত্ব নিয়েছেন, তারপরেও এই নৃশংসভাবে যে হত্যার যে তদন্ত যে শুরু হয়েছে, তারপরেও যে এভিডেন্স ট্যাম্পারিংয়ের জন্য এত কয়েক হাজার মানুষকে যে পাঠাতে পারে যে শক্তি, যার পিছনে যে মাথা, এবং এটা বলতে পারি যে ক্রিমিনালাইজেশন অফ পলিটিক্স, যে রাজনীতির যে দুর্বৃত্তায়ন, সেটাও বোধহয় একটা সার্কেলটা বোধহয় সম্পূর্ণ হয়েছে ওয়েস্টবেঙ্গলে, না হলে এই জিনিস সম্ভব নয়। আজকে বাংলাদেশে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে যখন আন্দোলন করছেন সাধারণ ছাত্র সমাজ এবং যুব সমাজ, সেখানেও কিন্তু আওয়ামী লীগের যে ছাত্রলীগ শাখাকেও কিন্তু তা লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল, আক্রমণ করা হয়েছিল, কিন্তু তার রেজাল্ট আমরা জানি যে শেখ হাসিনা সরকারের পতন হয় এবং তাকে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়। আজকে কি ওয়েস্টবেঙ্গলের পরিস্থিতি তার থেকেও খারাপ মনে হচ্ছে? নাহলে এরকম পরিস্থিতিতে যেখানে একটা ইনভেস্টিগেশন চলছে, সেই জায়গাতে যে প্লেস অফ অকারেন্স বলা হয়, সেই জায়গাকে সম্পূর্ণ ভেঙে তছনছ করে দেওয়া হলো এবং আন্দোলনকারী যারা, আরজিকরের ভেতরে ডাক্তার তাদের আন্দোলনকারী যারা, তাদের সমস্ত যে ধর্ণা মঞ্চ সেগুলো ভেঙে ফেলা হলো। এবং আমাদের কাছে কিছু ভিডিও এসেছে যেখানে আরজিকরে আন্দোলনরত ডাক্তাররা আবেদন করছেন যে এই আমাদের উপর যে আক্রমণ হচ্ছে নৃশংস, এটা আপনারা ছড়িয়ে দিন, মানুষকে জাগ্রত করুন। তো আমরা চেষ্টা করছি, সেটা পেয়েছি, আরও একটা দুটো পেয়েছি যা ভাঙচুর হচ্ছে, সেটা আপনাদের সামনে আনছি, আপনারা দেখুন। हम लोग आरजीकर के डॉक्टर्स हैं और हम लोग एक जो भी आरजीकर में जो घटना हुआ है उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कुछ दिनों से। और आज हम लोग का रात में 11 बजे जितना भी एक ऑल फीमेल मार्च प्लान था, यहाँ से एक पीसफुली सारे फीमेल डॉक्टर्स जाने वाले थे श्याम बाजार तक।
और बाहर एकदम से बहुत सारा मॉब इकट्ठा हो गया और पुलिस उनको रोक नहीं पाई और वो पूरा मॉब अंदर घुस गया। हम लोग अपनी जान बचा के भागे हैं। उन लोगों ने किसी को देखा नहीं। जो जो भी वीडियोस आ रहे हैं या जो जो भी बातें सुनने में आ रही है, जो उनके सामने आ रहा था उनको मार रहे थे। हम पेशेंट पार्टी सबको उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर्स को भी बहुत ज्यादा चोट लगी है। कोई इधर, सब लोग अलग अलग जगह छुपे हुए हैं। जैसे आप देख ही रहे, हम लोग भी एक जगह पे छुपे हुए हैं। और जितनी भी गर्ल्स थी, जितनी फीमेल डॉक्टर्स थी, उन पे भी उन्होंने जितने भी वो लोग थे अटैक किया है। सब लोग अपनी अलग अलग जगह छुपे हुए हैं। हम लोग उनसे कुछ कांटेक्ट भी अभी उतने अच्छे से बना नहीं पा रहे हैं। और बाहर से भी अभी ये न्यूज आई है कि एक और मॉब फिर से शायद आने वाली है। एलएम हॉस्टल के पास है। 3 से 4 हजार तक के लोग हैं उसमें। तो मैं आप सब लोगों से जो भी देख रहे हैं ये अपील करता हूँ। उन्होंने हम लोग का सारा जितना भी स्टेज, वहाँ की चेयर्स, वहाँ का फैन, सब कुछ वैंडलाइज कर दिया है। और उसके बाद तो ये भी सुनने में कि अलग अलग वार्ड में घुस गए वो लोग और लेडीज हॉस्टल में भी घुस गए और बॉयज हॉस्टल में घुस गए और पूरा इमरजेंसी उन्होंने तोड़ दिया। गायनी वार्ड में घुस गए। हर जगह इमरजेंसी टोटली वैंडलाइज, टोटली कुछ भी नहीं बचा रही है। ENT वार्ड तक घुस गए और हर जगह से वीडियोज आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं कि क्या क्या है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी एकदम फेल हुआ है। कुछ भी हम लोग की हेल्प नहीं कर पा रहा है। पुलिस वाले खुद हम लोग के आगे आगे भाग रहे थे। कोई भी हम लोग की हेल्प नहीं कर पा रहा है। ये एक कंप्लीट फेलियर है पुलिस का और जो भी गवर्नमेंट है उसका, एडमिनिस्ट्रेशन का। हम लोग आप लोगों से अपील कर रहे हैं, जो भी देख रहे हैं प्लीज इस वीडियो को स्प्रेड कीजिए और हम लोग को बचाइए। हम लोग बहुत डरे हुए हैं। और एक लास्ट मैसेज ये है कि हम लोग का मूवमेंट रुकेगा नहीं। हम लोग को जितना भी दबाने की कोशिश किया जाएगा हम लोग वापस आएंगे। और ये एकदम पीसफुल मूवमेंट चल रहा था, उसको आप लोग देख ही रहे हैं। आज एक फीमेल डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ जिसपे ये पूरा मूवमेंट स्टार्ट हुआ और एक फीमेल मार्च के दौरान ही बाहर मॉब ने हमें अटैक कर दिया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा बताइए। अभी हम लोग यहाँ डर के बैठे हुए, कोई भी नहीं है बाहर। हमारा इतने दिन का मेहनत जो भी हम लोगों ने किया था सब तोड़ दिया उन लोगों ने। पूरा इमरजेंसी तोड़ दिया, पेशेंट्स को मारा, डॉक्टर्स को मारा। अब और क्या रह गया है। मैं आप लोगों से यही अपील करता हूँ कि प्लीज इस मैसेज को, इस वीडियो को अब जितना शेयर कर सकते करिए और प्लीज हमारी मदद कीजिए। আপনারা দেখলেন যে এই দুঃসাহস যাদের হয়, মানে রাতের ক্ষমতা, রাতে আমরা রাত দখল করব, রাত আমাদের, সেই জমায়েতের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মাঝখানেই প্রচুর যে দুর্বৃত্তকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় এবং তারা আর্য করে ঢুকে এই যে ভাঙচুর করলো, এর দায়টা কার সেটা তো সময় বলবে। সেটা তো খুঁজে বার করতে হবে পুলিশকে অবশ্যই। জানি না কতটা প্রেসারহীনভাবে পুলিশ কাজ করতে পারবে। যা পরিস্থিতি সেটা খুব মুশকিল। যদি সিবিআই চায়, যদি কোর্টের তত্ত্বাবধানে যেটা সিবিআই তদন্ত হচ্ছে সেটা সম্ভব হলে হতে পারে। কিন্তু এই সাধারণ যে মানুষের যে প্রতিবাদ, রাত্রিবেলায় সাধারণ মেয়েদের যে প্রতিবাদ, সাধারণ মানুষের যে প্রতিবাদ, সেই প্রতিবাদকে আরও সংগঠিত করতে হবে এবং সারা ওয়েস্ট বেঙ্গলের মানুষকে আরও বেশি জেগে উঠতে হবে, যাতে এই দুর্বৃত্তায়নের অবসান হোক এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলে যেন সুরক্ষা, শান্তি এবং ডেমোক্রেসি যেন ফিরে আসে। আমরা এই আবেদন করব। আজকের মতো এই সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ শেষ করছি। আপনারা ভালো থাকুন। নমস্কার। জয় ভারত, জয় বেঙ্গল।